हेलो एवरीवन, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मी एंड माय फैमिली। आशा करे आपण माने समस्ते सुस्थरे सुखरे एवं आनंदरे थिबे। आम्भे माने मध्य बहुत भलरे अछु। आज सोमवार, माघ मासर प्रथम सोमवार। आपण माने जानिथिबे प्राय घर घरे पुरुष होंतु नारी होंतु ए सोमवार को बहुत आडंबर पालन करितांती। केही केही उपास रही थांती, नचेत अरुआ अन्न खाइकी मध्य रही थांती, केही केही जलखिया खाइकी मध्य रही थांती। आज मध्य आमे नानी आउ मु उपास करिछु। आमे जलखिया खाइकी रहबु, उपास पूरा पूरी रही पारुनु। जाउ भात मध्य आमे खाइबुनु। सेति पई कोन सब आज लंच रे प्रिपेयर होची आगो देखिबा चलंतु। एठी किछि फ्रेश हमर मेथी शाग। एबे तो मेथी बारी रे चाष करूछंदी बहुत सारा शीत दिन समय जेहेतु, नचेत मार्केट रे मते भरपूर मात्रा रे बिक्री होची। आपण नै आसीबे। एठी म एमती मेथी की सफा करके धुआ दे करी काटी ताकू रखी दउची। पूरा पूरी फ्रेश अछि, शीत दिन खाइबा को बहुत बढ़िया लागे। एठी मु अटा 2 कप नै गेली। एक कप टी मो बोंकर बा मो सासूंकर 40 वर्ष ऊपर हे जिबे। एक कप टी तांकर अटा डब्बा रे ही थाए। आज पर्यंत मध्य आमे भी सेही डब्बा रे अटा रु माने अटा कप को यूज करूछु। एथिरे 2 कप अटा रे अल्प टिके तेल, टिके अल्प स्वाद अनुसार जति हमर आवश्यक लूण, आउ टिके हमर जुआणी टिके एम हाथ रे मकच दबा। तार फ्लेवर बहुत बढ़िया आसे, गैस मते होबनी, आ हजम करि पारे। एक नंबर हैला हमर जुआणी। जहा जो मानकर बद हजम हेउथिबो से माने खाइ सालिबा परे जुआणी टिके चोबे की टिके उषुम पानी पी देबे। डाइजेशन बहुत बढ़िया भाबे हो जाए। एठी जो मु मेथी पत्र को काटी के रखितली, फ्रेश मेथी पत्र, ताकू मुठाटे हाथ रे मुठाई पाखापाखि हबो मटी पकई देली अटारे। ताकू एम सब गोळेई दबा भल भाबे। तापरे अल्प अल्प पानी देकी चकटी के रखि नबा। शीत दिने तो बहुत परिमाण मेथी शाग मिले। अन्य ऋतु मानकर मध्य हमर एठी मार्केट रे मिलुची। सब प्रकार पनीपरिबा ठो आरंभ करी शाग भी सब ऋतु रे आपण माने पाई परिबे। एटी हमर हेई गेला, आमे आको घोड़ेई करी साइड रे रखि देबा। तापर आगो को कोन करिबा, वीडियो संपूर्ण देखिले आगो को देखिले जानि परिबे। एटी मु किछि सिझा आलू नै रखिछि, टमाटो 4टा बड़ साइज काटी रखिछि, गोटे कैप्सिकम, अदा छेचा आ कंचा लंका कट्टा। एटी किछि पत्र कोबी बा बंधा कोबी के पूरा सरू सरू लंबा लंबा भाबरे कटाई के रखा आइछि। आमे आज कोन बनेइबा, परोटा सहित खाइबा को मेथी परोटा सहित कोन बना होछि आगो को देखिबा। पैन रे मु अल्प टिके तेल देकी 4 चम्मच पाखापाखि बेसन को एठी मु भाजी की रखुची। कौन करिबी एथिरे संपूर्ण वीडियो को देखंतु, जानि परिबे मु बेसन प्रथमे कोन पई भाजीची। भल भाबे भाजी नबा, नल खाली भी तेल न पके मध्य आपण बेसन को भाजी के रखि परिबे। 2 चम्मच पाखापाखि तेल रे जीरा मु 5 फुटण देइनी, खाली जीरा देइची, अदा छेचा आउ कंचा लंका पके भाजी नबा। तापरे जो टमाटो काटी की रखिथिले से टमाटो अधा आटी पके दबा। मु कोन बनौची आपण मानकु जानिबा को इच्छा होतबो। मु एठी आलू मेथी रो गोटे तरकारी बनौची, जोटा संपूर्ण घर स्टाइल माने मु मो निजे स्टाइल रे बनौची। जेमति कि मेथी रो पिता अंश जणा पड़िबनी पाटी को, पिला माने खुशी रे खाई परिबे। मेथी रे आलू मध्य काटिकी पकेकरी मसला देकिना मध्य सुखा सुखा करिहबो, नचेत आलू पके खाली सिंपल भाजीबो आलू बैगण देकिना। हेले पिला माने को पाटी रे खाली मेथीटा बाजिले से माने खाउ नांदे। मु भाबली एमिति ही करिदेले से माने खाइबे, आराम से खाइदेबे, जानि परिबे नेत्रे मेथी पत्र पड़िछि, तांको शरीर को मध्य गला। मु एटा प्राय टाइम घरे मध्य करे। एमितिका आपण माने बथुआ हो पाळंग हो आउ सागरे मध्य मु जो प्रणाली बनौची, आपण माने जदि सेही प्रणाली बनेबे ए सब साग मध्य बहुत बढ़िया लागे। पाळंग हला नले बथुआ, कोसिला साग मध्य, कोसिला साग तो बहुत शीघ्र हे जाए आउ बनेगिरी खाई परिबे। एठी हमर साग देखंतु केते कमी गलानी। लुण फुण किछि दिया हैनी, जहा अल्प हल्का लुण दिया हैतला टमाटो पई। एठी आलू को एमते हाथ रे ताकू अधा अधा चकटी किना पके देइची। भल भाबे एठी ताकू गोला गोली कर दबा। हाई फ्लेम रे अछि गैस, हमर हाई फ्लेम रे करिबा। बहुत बढ़िया बास्ना आसुची। एठी मु स्वाद अनुसार लुण देई देली, तापरे हळदी गुंड, तापरे हमर मसला गुंड, जो गुंड आमे घरे तयारी करछु मु केबे आउथरे शेयर करबी।
मसला गुंड तापर एठी अध चामच आमर काश्मीरी लंका गुंड मुठी कंचा लंका देछि सेतिपई प्लेन लंका गुंड देलिनी बेसी राग होइगले तांको भी बहाना मिले जो राग लागला आमे खाइबुनु सेतिपई सेमानकु टिके हल्का कलर मध्ये आसीबो केते भलो केते मंद मु तो से विषय रे जानिनी काश्मीर लंका गुंड किंतु कलर पई बहुत परिमाण रे यूज करूचंती तो आमे भी टिके पके दोचु कलर मध्ये बहुत भलो आसुची राग भी लागुनी एठी हमर कसा हेई गला एबे आमे पानी दे देबा फुटिबा पाई पाखापाखि 10 मिनिट फुटिबो जेहेतु मसला सब गुंड मसला ऊपर दिया आइची भलो भाबरे फुटी गले आलू मसला ए सब भलो भाबे आलू सोक करने जो मसला सब आउ ग्रेवी मध्ये टेस्ट लागिबो कंचा वासना आसीबोनी मसला गुंड सब हमर मसला गुंड आमे हल्का उषुम करिकरी ताकू ग्राइंड करिकरी घरे रखि थाउछु केबे मु आउ नेक्स्ट टाइम बनेला बेले आपण मानक सहित शेयर करि नेबी एठी फुटी आसलाडी आमे ताकू घोड़ेकरी साइड रे बसिबा को 10 मिनिट 10 रु 5 मिनिट 5 न 10 आपण जति समय चेक करूथिबे भलो भाबे बासना आसबा पर्यंत बसेबे एठी मु आ गोटे कड़ाई रे अल्प तेल सेम अदा कंचा लंका एठी कैप्सिकम को पके भाजी नेली देखंतु टिके भाजी हेगला परे आमे एथरे हमर जो पत्र कोबी काटिकी रखिथिले सरू सरू सेटा को आमे एथरे बनेबा पत्र कोबी रो गोटे भज्जा आमे बहुत प्रकार रे बनाउ जेमती आमिष पकेकिना माछ मुंड पकेकिना छेंचड़ा बना जाए नचे तो केवल आमर सिंब आलू बैगण ए सब देकिना गोटे संतुला टाइप रो करा जाए तार फ्लेवर बहुत बढ़िया लगे नचे ग्रीन मटर आलू बंधाकोबी रो फ्लेवर मते बहुत बढ़िया लगे मु आज प्लेन भजिया बनाउची ड्राई रहिबो बेसी सिझिबनी पाखापाखि बंधाकोबीटा आमर 50% सिझिबो एठी मु टमाटो दे देली हळदी गुंड आउ टिके लंका गुंड टिके मसला गुंड स्वाद अनुसार लुण जेतिकी कोबी ताठू बहुत कम मात्रा रे लुण देबे कोबीटा आमर शीत दिनिया कोबी बहुत नई जीवो से अनुसार देखिकिना कोबी देबे लुणिया लागले टे खाइबा को मसिया लागिबो भलो लागिबनी आपण माने देखि चाहिकरी पकेबे एटी भलो भाबे आको हाई फ्लेम रे ही आरंभ रो शेष पर्यंत भाजीबा एटा ओनली भजिया हबो ड्राई रहिबो आपण माने चाहिले एथरे आज तो ओसा बोली किना प्याज रसुण किछि दिया हैनी नचे तो जेमती हमर चाउमीन रे दिया हुए सेमती बंध्य करिकरी खाई परिबा हल्का टिके देई देबे हमर विनेगर मध्य बहुत चटपटा लागे ए घोलटा जानि पल्ले कोन एटा मु एठी मेथी आलू रो तरकारी रे देली ए घोलटा प्रथमे मु जो बेसन भाजितिली ताकू पानी रे गोली की रखितिली जेते बेले हमर तरकारी हेई आसिला मेथी आलू रो से समय रे मु एठी आर फ्लेवर बहुत बढ़िया आसीबो ए जो घोलटा माने ग्रेवीटा को थिकनेस करला तार सिझी की जाईची भजिया हो जाइए कंचा लगे डायरेक्ट खाली कंचा बेसन पकईदे बास्ना टी अलग आसी था से मुझे तेल रे भाजिकी पानी रे गोली देइथिली ताकू एबे देदेले एबे एमती घांटीबा समय आमर रेडी हो कौन मेथी आलू तरकारी टिके सेमी ग्रेवी रहिला बळिया रहिबो एमती आमर आलू मो किछि भी नाही एथरे देखु ना आलू पूरा घोटी हो जाइए बहुत बढ़िया लगे रुटी परोटा भातरे मध्य आपण माने आकु आ टिके सुखिला करदेले भातरे खाई जिवो आ रुटी परोटा रे खाइबा को बहुत बढ़िया लगे कोबी मध्य हमर देखंतु संपूर्ण हेई आसलाणी बहुत बढ़िया बास्ना आसुची मु कहूतिले ना टिके हल्का विनेगर जदि आमे देई देबा चटपटा सहित कोबीटा पूरा गोटा गोटा रहिबो बहुत बढ़िया लागिबो छुआ माने मध्य बहुत खाइबा को भल पाती नचे तो आपण माने विनेगर न चाहिए न देई पारंती किंतु टिके चटपटा लगे आ गोटे सीक्रेट इंग्रेडिएंट एथरे मु पकेई छोटा कि देखै पारनी सेटाला अल्प टिके चीनी खट्टा टमाटोर खट्टा शीत दिना टमाटो खट्टा बेसी थाए ता सहित टिके मिठा रहिले खट्टा मिठा कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया लगे ये फूल माने सॉरी बंधा कोबी रे एठी हमर अटाटा बहुत नरम हे गेलानी एबे आमे हमर सरी गेला कोन बंधा कोबी रो भजिया आउ मेथी आलू रो तरकारी मेथी साग आलू रो तरकारी एबे आमे बनेबा परोटा आज सोमवार आम पाई लंच रे आमे परोटा खाइबू अन्य माने मेंबर जो समाने
ବାପା ହେଲେ ଆଉ ଭାଇ ହେଲେ ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ହେଇଛି, ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆଇଟମ୍ ହେବ ସେମାନେ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବେ। ଆମର ଆଜି ଓଷା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ପରଟା ଖାଇବୁ, ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ମେଥି ପରଠା। ମୁଁ ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିରି ଆଗ ଯେତିକିଟା ଆମେ ବନେଇଛୁ ଗୁଳା କରିବା କଥା ଆମର ସେତିକି ବନେଇକି ଆଗ ରଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ବେଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଟିକେ ହାଲକା ଅଟା ଦେଇକି ସଫ୍ଟ ଅଛି ପରଟା, ଯେତିକି ସଫ୍ଟ ରହିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରଖିକିରି ବନେଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନଚେତ୍ ସମାନିଆ ଯେମିତି ବେଶୀ ନରମ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଟାଣ ନାହିଁ, ଭଲ ଭାବେ ଯେତେ ଦଳିବେ ଅଟାଟା ସେତେ ସଫ୍ଟ ହେବ, ଫୁଲିବ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା। ଏଇ ରୁଟି ବେଲା ଏସବୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଶିଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ନାନୀ ଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଖରାପ ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ସବୁବେଳେ ରୁଟି ପରଟା ଯେତେବେଳେ ବେଲିବା କାମ ସିଏ କରନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଆଉ ଆମ ଦେଢ଼ଶୁର ସେମାନେ ରୁଟି ବେଲିବାରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ରୁଟି ବେଲା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି, ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ କେମିତି ବେଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ କପି କରି କରି ତାପରେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ହାଲକା 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 ବୁଲେଇଲେ ହାତକୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କଲେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଏମିତି ରୁଟିଟା ବେଲଣା କାଠି ତଳେ ଆପେ 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 ବୁଲିବ। ତାପରଠାରୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲି। ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି ରୁଟି ବେଲାଟା। ଆମେ ଏମିତି ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଭଜା ଗୁଣ୍ଡ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ଟିକେ ତାପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲି। ତାକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତାପରେ ଗୋଲ କରିକି ଯେମିତି ଗୁଳା କରାଯାଏ ସେମିତି ଗୋଲ କରିକିରି ବେଲି ନେବା ପରଟା। ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ପରଟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେଟା ବହୁତ ବାର ବନେଇଲାଣି, ଏମିତିକା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ହାଲକା ରାଗ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି କ୍ରଞ୍ଚି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ କରିବେ, ନରମ ନ କରିକି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବେଲି ନେବା, ତାପରେ ସେକିବା। ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ପରଟା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ବେଲିକି ସେକି ନେବା। ଏମିତି ଗୋଲଟା ଜମା ବି ହେଉନଥିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲି ବି ହେଉନଥିଲା ମୋର ରୁଟି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଏବେ ସବୁ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଆଉ କଇଁଚ ଆଉ ଠେକୁଆର ଷ୍ଟୋରି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧୀର କାମ ସକ୍ସେସ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ। ଶିଖିବା, ଶିଖେଇବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଶିଖୁଥାଏ। ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ପରଟା, ତେଲ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ମେଥି ଚକଟା ହେଇଛି। ନଚେତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଟିଫିନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି କସୁରୀ ମେଥି ଦେଇଦେଉ, ଚକଟିକିନା ପରଟା ବନେଇ ଦେଉ, ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମେଥି ପରଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଥି ପରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଶୀତଦିନେ ମେଥି ପରଟା, ମୂଳା ପରଟା, କୋବି ପରଟା, ଆଳୁ ପରଟା, ଭେଜିଟେବଲ୍ ପରଟା ଭେରାଇଟି ବନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ରେସିପି ସବୁ ବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହମତି ଆଉ ସହଯୋଗ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଏଠି ଗୋଟେ 3 କଣିଆ ପରଟା କରିଥିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ 3 କଣିଆ ପରଟା। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଖାଇଦେବୁ ନାନୀର ମୋର, ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ। ବାସ୍ନା ଘର ଯାକ ବୁଲିଥିବ। ଆଜି ମାମା କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ପଚାରିବେ, ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଖାଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ନ ରଖିଲେ ମନଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ 3 କଣିଆ ପରଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ତା ପାଇଁ ପରଟା ବନେଇକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବା, ତାପରେ ବସିବା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି।
ଏଟା ଆଳୁ ମେଥିର ତରକାରୀ କେତେ ବହଳା ହେଇଗଲାଣି। ବେସନ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି ବହଳା ତ ହେବ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ପତ୍ରକୋବିର ଭଜା, ଏଠି ମୋର ପରଟା ରଖିଥିଲି, ଦହି ଟିକେ ନେଲି, ମୋର ପରଟା ସହିତ ଦହିଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତିରେ ବି ଦହି ମୋର ଖାଇବାରେ ରହେ। ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।